بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے موہرے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ باقاعدگی سے چہرے پر کھیرے کا مساج کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت کو ختم کر دیتا ہے۔ چہرے کو پانی سے گیلا کر کے اس پر پھٹکڑی سے ہلکا ہلکا مساج کرنے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہلدی یہ جسم کو زہریلے مادے سے پاک کرنے کے لیے بہترین اینٹی سیپٹک ہے۔ اگر شہد کی مکھی کاٹ لے یا کوئی اور کیڑا تو اس جگہ پر فوراً ہلدی کا لیپ چونے میں ملا کر لگائیں۔ یہ زہر چوس کر سوجن کو ختم کرتی ہے اور تکلیف فوراً ختم کرتی ہے۔ ناظرین، اگر گلا خراب ہو اور کھانسی زکام تیز ہو تو 1 گلاس گرم دودھ میں آدھا چائے کا چمچ ہلدی ملا کر پینے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ آج کل کے موسم میں اس کا استعمال فائدہ مند ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو، خلوص دیکھنا ہو ناظرین، تو ایک اس سے مرتبہ مشورہ کر مولا لو۔ علی جنگ نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے کہ ایک نجومی مولا علی کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ مولا علی اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجومی کو کہتے ہیں، کیا تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرا کام یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں، اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ مولا علی نے اس نجومی کو کہا، اچھا، وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے، بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے؟ اب وہ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کے حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ تو مولا علی نے کہا، اچھا بتاؤ، کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکات ظاہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، اچھا، اس میری گھوڑی کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجومی خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم آسمان کے تو کیا، زمین پر تمہاری نظروں کے جو سامنے ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ سنو اے شخص، میں علی اب تجھے بتاتا ہوں، علی کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی، میرے 10 کوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان میں مولا علی کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا اور مولا علی کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے۔ ناظرین، روز ایک بال اکھاڑنے سے بال لمبے ہوں گے، کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے، سونے سے پہلے لیمو چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی، نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گی۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کولی کریں، تانبے سال تک کرنے کا نام نہیں لیں گے۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر کی چربی اور پیٹ کی چربی کبھی بڑھے گی نہیں۔ ناظرین، کچھ ایسی باتیں جو کسی دوا سے کم نہیں۔ ناظرین، ورزش بھی ایک دوا ہے، صبح کی سیر بھی ایک دوا ہے، روزہ بھی ایک دوا ہے، ہنسی بھی ایک دوا ہے، گہری نیند بھی ایک دوا ہے، گھر والوں کے ساتھ کھانا کھانا بھی ایک دوا ہے، پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا بھی ایک دوا ہے، خاموشی بھی بعض صورتوں میں دوا ہے، لوگوں کی مدد کرنا بھی ایک دوا ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ کے اچھے اور مخلص دوست ایک مکمل دوائیوں کی دکان ہے۔ ناظرین، زیادہ چائے پینے سے آپ کی جلد خراب ہوگی اور نظر کمزور ہو جائے گی۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھا لینے سے موٹاپا تیزی سے بھاگ جاتا ہے۔ اچانک چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جاتے ہیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہننے سے آپ کو گرمی کم لگے گی۔ ناظرین، جو انسان زیادہ دیر ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔
गन्ने का रस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है, कमज़ोरी दूर होती है और बदन सेहतमंद हो जाता है। नाजरीन, सर में दर्द हो या चक्कर आए तो सफ़ेद ज़ीरा मुंह में डाल लो, दर्द ख़त्म हो जाएगा। जो औरत अपने आप को खूबसूरत बनाना चाहती हो वो निहार मुंह बादाम के तेल से चेहरे पर मसाज किया करे। सुबह निहार मुंह 2 गिलास पानी पीने से आपका दिमाग तेज हो जाता है। गर्म दूध सौंफ में डालकर पी लें, कमर के दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। नाजरीन, दिल की बीमारी से बचना चाहते हैं तो रोज़ाना खाना खाते वक्त एक प्याज काट कर खाएं, इससे दिल की धड़कन नॉर्मल रहती है। नाकाम लोगों की पहचान। नाजरीन, नाकाम लोग हर वक्त एतराज़ करते हैं, हर मामले में खुद को हकदार समझते हैं। उनको खुद समझ नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं, दूसरों के बारे में बातें करते रहते हैं, अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम दूसरों को देते हैं, तब्दीली से डरते हैं, चाहे अंदर की तब्दीली हो या फिर बाहर की तब्दीली हो। अपनी सोच को मुकम्मल समझते हैं, यानी कि खुद को परफेक्ट समझते हैं। बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं, दूसरों से इल्म को छुपाते हैं, समझते हैं उनको सब मालूम है और दूसरों की नाकामी पर खुश होते हैं। नाजरीन, कुदरती तरीके जो जिस्म और दिमाग दोनों को सुकून देते हैं। गहरी गहरी सांसों की मश्क करें। चंद मिनट रोज़ाना आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना और छोड़ना जिस्म में ऑक्सीजन बढ़ाता है और तनाव को भी कम करता है। हल्की चहलकदमी या नरम वर्जिश दिमाग और जिस्म दोनों को ताजगी देता है। यह खुशी के हार्मोन्स बढ़ाता है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। अच्छी नींद को तरजीह दें। नींद जिस्म का कुदरती रीसेट बटन है। जब आप पूरी नींद लेते हैं तो दिमाग सोजिश और थकन दोनों को कम कर देता है। आंतों को खुश रखें। दही, केला, बादाम, दालें और सब्ज पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें। मुराकबा या दुआ का लम्हा। नाज़रीन, दिन में चंद मिनट खामोशी में बैठकर शुक्र अदा करें, सांस पर तवज्जो दें या अपने रब से दिल की बात करें। यह लम्हा दिमाग के शोर को कम करता है और दिल को हल्का कर देता है। याद रखें, ज़हनी सुकून का आगाज़ जिस्म से होता है। जब आप अपने जिस्म को तवज्जो, आराम और मोहब्बत देते हैं तो दिमाग खुद ब खुद तवाज़ुन और रोशनी की तरफ लौट आता है। नाजरीन, साइकोलॉजी के 12 असूल जो आपकी ज़िंदगी को बदल दें। नंबर 1, गिले शिकवे करने वालों में मत बैठा करें, वो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। नंबर 2, ज़िंदगी में आप जो भी चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलेगा। नंबर 3, आपकी ज़िंदगी सिर्फ आप तब्दील कर सकते हैं और कोई नहीं तब्दील कर सकता। नंबर 4, जो इज्जत ना करे उससे दूर हो जाएं। नंबर 5, धोखा हमेशा अपनों से मिलता है। नंबर 6, जब आप हद से ज़्यादा किसी को चाहते हैं तो वो दूर हो जाता है। नंबर 7, कुछ लोग अपनी ज़रूरत के लिए आपके साथ होते हैं। ज़रूरत ख़त्म, रिश्ता ख़त्म। नंबर 8, अकेला जीना सीखें, लोगों को दफ़ा करें। नंबर 9, आखिर में हम लोग यादें और कहानियाँ बन जाते हैं। 10, समझदारी ये है कि आप लोगों को मजबूर नहीं करते कि वो आपके साथ रहें। नंबर 11, अपना पैसा और इज्जत किसी और के लिए दांव पर मत लगाओ। नंबर 12, और आप टूटे हुओं को दोबारा नहीं तोड़ सकते। नाज़रीन, फलों से बीमारियों का इलाज। थकावट हो तो केला खाएं, हाजमा ख़राब हो तो अदरक इस्तेमाल करें, कुव्वत मुदाफ़ियत कम हो तो संतरा फ़ायदेमंद है, जिल्द के मसाइल हों तो खीरा खाएं, हड्डियां कमज़ोर हों तो कैल्शियम लें, तवज्जो की कमी हो तो अखरोट खाएं, दिल के लिए एवोकाडो बेहतरीन है, पट्ठों में दर्द के लिए चुकंदर फ़ायदेमंद है, ज़ियाबतीस हो तो कद्दू के बीज खाएं, फेफड़े कमज़ोर हों तो टमाटर खाएं, कमज़ोर हड्डियां तिल खाएं, रूखी जिल्द हो तो खीरे खाएं, याददाश्त कमज़ोर हो तो कद्दू के बीज खाएं, चेहरा चमकदार बनाना हो तो चुकंदर खाएं, खून की कमी हो तो अनार खाएं, इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो आंवला खाएं, पेट खराब हो तो पपीता खाएं।
गला दर्द करता हो तो अदरक और शहद खाएं। बाल झड़ रहे हों तो बादाम खाएं। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आपका छोटा सा घर कई बेघर लोगों का ख्वाब है। आपका परेशान करने वाला बच्चा कई बांझ लोगों का ख्वाब है। आपकी अच्छी सेहत कई बीमार लोगों का ख्वाब है। आपका थोड़ा पैसा कई कर्जदार लोगों का ख्वाब है। आपकी छोटी सी खुशी कई उदास लोगों का ख्वाब है। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बिनाई से महरूम हैं, जो दुनिया की खूबसूरती कभी नहीं देख सकते। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी ना एक लफ्ज सुना, ना एक लफ्ज कहा। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जवानी जेल में कैदो मुशक्कत में नहीं गुजर रही। आपके घर में मौजूद फ्रिज, टीवी, एसी, गाड़ी जैसी सहूलतें खुदाई का दावा करने वाले नमरूद के पास भी नहीं थी। और रोटी का लुकमा हम पैसे से नहीं बल्कि किस्मत से खाते हैं। अगर अल्लाह की मर्जी शामिल ना हो तो वो ही एक लुकमा हमारी जान भी ले सकता है। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक सवाल, एक बज़म के अंदर हजरत अली से सवाल हुआ, या अली, कौन सा जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि जिनके कान अंदर हैं वो अंडे देते हैं और जिनके कान बाहिर हैं वो बच्चे देते हैं। फिर एक दूसरा आदमी खड़ा हो गया और ये सवाल दोहराया, या अली, कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। अब साइल बदला तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी खैरात बदली। हजरत अली ने जवाब दिया, सुन, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, जो अपने बच्चों को ग़ज़ा दाना खिलाते हैं वो अंडे देते हैं। फिर तीसरा आदमी खड़ा हो गया और यही सवाल दोहराया, या अली, कौन से जानवर बच्चे देते हैं और कौन से जानवर अंडे देते हैं। हजरत अली मुस्कुराए और कहा, तेरे लिए भी नया जवाब है। सुन, जो अपनी ग़ज़ा को चबा कर खाते हैं वो बच्चे देते हैं और जो अपनी ग़ज़ा को सिर्फ निगलते हैं वो अंडे देते हैं।